nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna sayyiduna nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qil wa may ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Miwadas ay kalau mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala, maka awal pih tiga balu syukur napa Allah subhanahu wa ta'ala hang rahman dan dit naman meng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peloh pai tai mo tah mai beh mgai ni, mai beh piali tan mgai ni, mai beh tal waktu ni untuk tiga balu ngamal ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tiga patem amal ibadat tiga napa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiga balu selawat dan salam napa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gangkung lo selawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pak akhirat teh gangkung lo selawat napa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditemu dalam jumnom gangkung hau syafaat utong mai meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di atas ay kalau mulia ti si Allah subhanahu wa ta'ala, maka terau dan hum ya biyah menggenggau ilmu fiqh, ilmu fiqh ti up hai lu paya menggenggau fardu muismeng, menggenggau kagum tal esmeng, menggenggau sunat di ilmu ismeng, menggenggau pahala amal ibadat dan yang gai rukun semeng bisa tisa ti am jai boleh dalam ilmu fiqh. Maka gai ni lankan musyakarah, lankan syukrah kami wa tasai menggenggau ilmu tauhid. Antara ilmu kong farduin PTMku gel kau wajib PTMku pada tahun ya ilmu tauhid. Tak lau ilmu wajib PTMku. Misalnya ialah ilmu tauhid dan dituanya ilmu fiqh dan dikelaunya ilmu tasawuf. Maka kini dan akan yai menggenggau ilmu tauhid hong kami wa tasai. Yo awal pi wajib pada tahun ya ilmu tauhid, ilmu akidah. Untuk raksa i'tikad trai, untuk raksa akidah trai, untuk raksa pu yakin trai, tilai lom hong yakin kum krai meng ahli sunnah wal jamaah tu. Bila yakin trai, pu yakin trai jauh hong tu jalan ahli sunnah wal jamaah, insyaallah ta akan selamat itinja terga akhirat. Kalian akan ini dan akan giới thiệu sơ lược về ilmu tauhid. Cần thì mở dalam kitab Faridatul Faraid, Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, fi ilmil aqaid. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ilmu tauhid itu, bermula ilmu tauhid nan. Kalau ni kan bawa serai betul cepat betul tahu apa ilmu tauhid. Ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Bởi ilmu tauhid hasa ibrat, hasa pupnuit jai kung hitam di dalamnya ka kung i'tikad, kung gang ek napa agama, kung gang mek dalilnya kung yakin. Gal ka kung mek dalilnya gal ka wajib bagi yakin di dalam agama, kung gang mek dalil kung yakin, makanya ialah ilmu tauhid. Ông Krang Tam ganti bawa serai bagi kau apa ilmu tauhid. Dan bicaranya dan genggau ilmu tauhid menjadi menggenggau ke. Ilmu ini pada zat Allah Ta'ala, ilmu ini akan bahas akan menjadi mengzat Allah Ta'ala. Daripada sekiranya barang yang wajib baginya sifat-sifat wajib pak Allah. Dan barang yang mustahil atasnya dan sifat mustahil tengok Allah. Dan barang yang harus baginya dan sifat harus pak Allah. Dan pada segala rasul tamkin jua dan sifat kung tiak tong hong rasul ngai ilmu tauhid akan himbiaikan bagi kita tahu. Dan segala barang yang didatangkan oleh
dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul seperti hari kiamat dan lainnya. Dan yang ni ilmu tauhid ni akan bahas akan jai betai tahu menghatum peka kum Rasul pa bekai tahu. Rasul pa bekai. Nabi Islam pa bekai maka ilmu tauhid akan jaikan akan menjaikan ketika seperti hari kiamat, seperti menjai mengenggau kai kiamat, maka ilmu tauhid akan ikan dia. Dan yang lainnya tan kai kung tiak seperti jauka syurga neraka ilmu tauhid akan ikan dia. Maka ilmu tauhid ni orang tamkan kan pada tahu lah. Ilmu tauhid ni akan himjai, akan dibahai menggenggau sifat-sifat kung wajib pak Allah dan sifat-sifat kung mustahil pak Allah dan sifat kung harus pak Allah. Dan yang juga ilmu tauhid ni akan himjai, akan dibahasnya, akan himjai menggenggau sifat-sifat wajib pak Rasul, wajib pak Rasul dan sifat kung mustahil pak Rasul dan sifat kung harus pak Rasul. Dan yang juga ilmu tauhid ni akan dibahas, akan himjai yel-yelka kung Rasul pamai kan ketai jauh ka genggau kai kiamat, jauh ka genggau surga, jauh ka genggau neraka. Rasul akan pamai. Maka ilmu tauhid akan himjaikan bet kai genggau ni. Dan faedah manfaat ke lợi ích ke trên của ilmu tauhid. Orang tahu tak? Dan faedah ilmu ini dan manfaat ilmu ni dan lợi ích ilmu ni. Lợi ích ke dia tahu ilmu tauhid ni dapat kemenangan husnul dan beruntung dan hulpa oleh yang mengetahuinya selama-lama dunia dan akhirat. Maka orang tamlah yang kung tahu ilmu manfaat ni nyo akan hau lợi ích ke, nyo akan hau lợi ích, nyo akan husnul, hulpa salvi dalam dunia dan akhirat. Biar akidah tiada jauh hong ahli sunnah wal jamaah, maka insyaallah tak akan selamat di dunia ni dan tiga akhirat teh. Tiga akhirat teh na tahu hong Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah ni quan trọng, phụ yakin thế này quan trọng. Cái này yakin thế giáo, insyaallah tak akan husnul di dunia dan akhirat teh na tahu hong Allah Subhanahu wa taala. Ulama misal jauhkan nền móng sang. Phía này sang càng lớn mà càng dạo hô nền móng như càng khăn. Giáo này ibadat sembiang thôi. Sembiang zakat haji kan Allah Subhanahu wa taala tulmut maka gang nan dạo hô akidah dạo tôi jalan ahli sunnah wal jamaah. Phía này akidah như dạo kita chong meng ahli sunnah wal jamaah muit ta amal ibadat gai na tam Allah Subhanahu wa taala tulmu ulama misal jauhkan nền móng sang biến sang như hấp lô tầng hâu nền móng ở tội chứng ở sang nên bác sĩ chữ sang như tua tầng cloud tầng phá tầng sang càng khó maka gang dạo hâu nền móng sang càng khăn biến hâu nền móng sang càng khăn mà càng sang nó càng khăn. Tapi bên nền mong sang nó khang ô mến mà cả thể say sang càng lúa mà cả kết sang chừa giáo nên cái agita tốt lắm thì làm gúp chơi bên tay hậu agita khang agita giáo không ahli sunnah wal jamaah hatum amal ibadat dan apa Allah Subhanahu wa taala akan tulmu tapi hui yal agita tiada tol giu meng ahli sunnah wal jamaah bukan giáo agita ahli sunnah wal jamaah te hui ke nagai kirate Allah Subhanahu wa taala tulmu amal ibadat gai. Mal ibadat oleh sebab nan lan kan chia sẻ bị qua tại sai mừng vụ yakin ahli sunnah wal jamaah ni chia sẻ akan himjai bị qua sai di dalam chương trình hậu văn Islam gai menggenggau ilmu tauhid insyaallah mudah-mudahan tidak akan hom nafat. Maka dalam kitab dua orang tam lai nafat yang kumpa ilmu tauhid nan dia akan husnul hulpa salvi như thau akan hilpa nafat akan hihu snuh tanpa di dunia ni dan ke akhirat teh. Yang akan tahu ilmu tauhid ni akan snuh dunia dan akhirat teh. Oleh agama dan agama itu dan agamanan ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan oleh Allah bagi segala hamba yang mukallaf atas lidah Rasul yang membawa akan mereka kepada kebejitan yang kekal. Apa oleh agama maka orang tạm kết khăn và chấp bay định nghĩa agama cái này thì phải định nghĩa mình với lại ilmu tauhid với lại ilmu tauhid dài mình gần kê rồi năm phát ilmu tauhid nó kê thì cái này phải định nghĩa như cả tạo cái nào tại cái này mơ dài mình gần sifat tuablo sifat pak Rasul insyaallah với yêu lại agama ông này cần định nghĩa về thể thao với yêu cái agama
ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Maka agama nan jasa pupnuit, jasa ibarat, jasa pupnuit. Kung tom di dalam nhau hatum tom hukum. Kung Allah Taala cek beraikah hatum tom halen nhau kung mukallaf tui dia pupnuit Nabi sallallahu alaihi wasallam kung pamai berai phong pih nhau ho siam ke kung kekal. Với agama ni gel hukum kung Allah Subhanahu wa taala berai cek berai halen nhau tui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam talpa mai. Maka gel hukum na akan hipa pegang kung amalnya ho siam ke kung kekal yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Hai kedah kung amal tu hukum kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nyo akan husnul ho siam ke kekal yakni surga Allah Subhanahu wa taala pada akhirat. Hai kedah yang naik kung amal tu hukum kung Rasul pamai kung Rasul pamai maka nyo akan ho siam ke kung kekal yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Bila gal gang kum tapa dalam grup nyo maka tanda le agama tanda le ganan sempurna agama tengok grup nyo. Pertamanya bisa juga sah i'tikad. I'tikad nyo sah, akidah nyo sah, pu yakin sah. Yaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan oleh ahli sunnah nyunan paklah chia hong kakung i'tikad ahli sunnah wal jamaah. I'tikad ahli sunnah wal jamaah. Maka nyo paklah chia ake dalam ahli i'tikad ahli sunnah wal jamaah maka nyo paklah chia. Misalnya ahli sunnah wal jamaah like surga neraka nan tabiat maka nyo ya paklah chia like surga neraka nan tabiat. Tanya juga dalam ahli sunnah jemaah dalam ahli sunnah wal jemaah telah ta cái akhirat maka nyu ya baklah chia dalam hati lain ta cái akhirat maka yang ni maka tisanya ya baklah chia tanda sempurna agama dia ugup seorang yang tapa tanda gan sempurna agama nan tapa tisanya ke sah i'tikad dan di keduanya benar konsepnya yaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Maka yang ketuanya betul ibadat ikhlas napa Allah Taala. Au kiyo agani kiyo ikhlas semata-mata napa Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyempurnakan janji yaitu mengerjakan segala yang disuruh. Dan yang kekelaunya pasempurna janji po nyunan ngak hatum-tum kakung Allah Taala belai. Dan yang kung ngak hatum-tum kakung Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ganan jasa alamat tentala ganan sempurna agama tengok hukumnya. Keempat, yang keempatnya kadiadaan melampaui sangkut yaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Maka yang dipaknya banyaklah hatum-tum kakung gangka kakung Allah Subhanahu wa taala kakung Rasulullah SAW maka nyuklah ho maka ni ci asal tanda salamat lại gang nan sempurna agama to tengok gupnya maka orang tak ni kan kalau tanda cai lại gang nan sempurna agama yang tapa misalnya ke sah i'tikadnya jauh i'tikadnya jauh hong ahli sunnah wal jamaah dan dituanya banyak ngak ibadat hong ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala dan diklaunya banyak ngak hatum-tum kakung Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dai dan dipaknya nyuklah ke kung Allah dan Rasul ka. Tuh kak kelak maka habil hupa ni maka jasa tanda asa alamat layanan sempurna agama tinggal gupnya. Kaum kerang tam ni lah ini. Di watas ai kalau melihat isi Allah Subhanahu wa taala maka doriyah dan syukrah di watas ai. Cái này thì mơ cái sơ sơ man. Thì mơ giải thích định nghĩa cách đập makna per la yêu ilmu tauhid per yêu là agama, yêu là ilmu tauhid nam giải mình ke, lo nam naf'at ke, lợi ích ke tem của ilmu tauhid. Tại kan tin giải sơ sơ cho nên untuk di atas ayat. Kenapa tak akan itu mau insyaallah bangsit untuk bahas untuk menjai menggenggau ilmu tauhid ini. Sebab ilmu tauhid ini សំខាន់ loh. Sebab ilmu sebenarnya part សំខាន់. Part សំខាន់. Yang này cũng không ta thao ilmu tauhid i'tikad yang jauh ahli sunnah wal jamaah maka yang akan selamat dunia dan akhirat dia natam hong Allah Subhanahu wa taala. Di atas ayat kalau melihat isi Allah Subhanahu wa taala maka lihat ke bawah video ni harap like guplan dan di atas ayat ku bawah video ni ke amal dan te tăng apa yang kai ka kung ho ka thao o kung ho ka bawah video ni
Dan tiada apa nanti bom nafan video ni maka tiada chia sẻ nó vậy về gần cái cúng câu ca thao boh video ni tak ke te ho pahala mai meng Allah Subhanahu wa taala gal gang kung chia sẻ ka kung siang maka ñu akan ho pahala gang kung nak video dan gang kung chia sẻ akan ho pahala mai meng Allah Subhanahu wa taala gang ia boh video gai maka te ho pahala gang tua gang ia boh video gai te ho pahala tua gang cloud gang ia boh video gai te ho pahala cloud gang pa gang ia boh video gai te akan ho pahala pa gang. Tôi đã chui chia sẻ video này hình ảnh này cũng đã đông làm nhiều mà sẽ là bảo Allah Subhanahu wa taala do gel ca cũng đã chia sẻ video cũng đông làm mà sẽ là bảo Allah hình ảnh cũng đông mà sẽ là bảo Allah maka gang cũng chia sẻ nên akan Allah telah mở tu sa gan gang ia gang mở tu sa gang wa gang ia gang mở tu sa tua gang clau gang ia mở tu sa clau gang pa gang ia mở tu sa clau gang sang cơ hút. Tapi tôi nói như lại thì chia sẻ ca cùng yang gọi agama Allah yang gọi ilmu fiqh ilmu tauhid menggaw pahala maka gel bang ke chia sẻ nan maka Allah Subhanahu wa taala akan hibgai pahala kat gai hagang ia po ke pahala te hagang tua gang ia po ke pahala tua gang clau gang ia po ke pahala te clau gang pa gang ia po ke pahala te pa sengkel hut na mi wa tas ai maka oleh sebab nan harap lai mi wa tas ai yang na ia boh video lan maka te chia sẻ với napa video ni napa ang kai cùng cả thảo mudah-mudahan gai akan husnul dalam dunia dan gai akhirat amin amin ya rabbal alamin. Di atas kalau mulia sisi Allah Subhanahu wa taala maka lan haraplah dan para unsikun napa Haji Abu Samah tạo phu nhân dan hagang lên Allah tạo lên mấy cũng tạo ủng hộ chương trình Hào Quang Islam được lên cả lên para unsikun napa tuan kat dan doa napa Allah Subhanahu wa taala semoga haraplah Allah taala pabun Allah taala bertempah Allah taala bertam rezeki bagi tuan kat dan Allah taala patahmu bagi tuan kat untuk bertam amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala dan doa napa Allah taala gai bagi tumpi nước cho tumpi krom kusa tua gang kat Haji Abu Samah dan hagang hamba Allah hagang halen Allah tak boleh ini Allah taala gaksa krom kusa kat mengfitnah akhir zaman dan Allah bersempurna hajat Allah Subhanahu wa taala betul Allah taala sempurna hajat baik itu angkat dunia dan akhirat amin 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 ya rabbal alamin. Giờ lại mi watas ai hay kênh ủng hộ lên mừng gào chương trìnhนี้untuk tirai lại đập đa quay tầm lại kitab dan kayak maka te ai ủng hộ túi tài khoản là này tài khoản cũng lên chạy làm bằng hìnhนี้dan tài khoản lên chạy tí dưới phần mô tả video ta tài khoản lớn maka mi watas ai hay cũng kênh ủng hộ chương trình Hào Quang Islam lập lớn cũng lên ngạ bịaนี้maka te ai ủng hộ túi tài khoản là này kia lên tụ xa gai mừng đập quay mừng cường gao mừng đập đa quay video gai dan kitab dan kayak insyaallah. Dan yang gai dan haraplah gal buat video lain maka chia sẻ với napa kai untuk tahu pahala mai mừng Allah Subhanahu wa taala untuk tahu keridhaan mai mừng Allah Subhanahu wa taala. Dan kam af napa mi watas ai giờ lại lên dài nào ta một người này quá krang ta một người này susah ta một người này khilaf ta một người này sambrom maka dan kaum af napa mi watas ai kyo oleh manusia huklah mengkan kung khilaf kung quá krang maka dan giờ lại ta quá krang ta khilaf maka dan kaum af napa mi watas ai mi watas ai kalau melihat sisi Allah Subhanahu wa taala agai lên huwa tu anapa Allah taala baik gal yang kung buat video lên dan Allah Subhanahu wa taala patam Allah taala buôn rezeki kung halal dan Allah taala patah mu gang nan untuk palu ngamal untuk patam amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala dan tum hajat gang buat video lan tum hajat dunia dan akhirat semoga haraplah Allah taala sempurna hajat amin amin ya rabbal alamin. Dan kau bapak hubnul biniyah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.